Tu vois, non? Donc, au Kélénodo, franchement, an ka kɛlɛkɛcɛ minnu sara nord ni fɛn ninnu la donc ala k'u dayɔrɔ sumaya fɛn bɛɛ tu vois nin ko yɛrɛ n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na quoi ya mɔgɔw bɛ ka sa diɲɛ don o don Mali kɔnɔ tu vois donc ala k'u dayɔrɔ sumaya fɛn bɛɛ parce que ɲɛmɔgɔ bizarre n'a b'i kunna a bɛ n'a fɔ mɔgɔ kalanbaliw de talen don k'u ta dɔrɔn ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na tu vois ka na an ka ɲɛmɔgɔw de bɛ an ka jamana koturu minɛ k'a di jamana wɛrɛ n'a ka mɔgɔw ma k'a k'u sago ye enfin bref c'est pas la sujet du vidéo donc o de don ko ala ka hinɛ an ka sɔrɔlaw la fɛn bɛɛ walayi k'u dayɔrɔ sumaya donc o kelen de don donc sniper i wulila i ka vidéo ni fɛn ninnu daminɛ tu vois i ka vidéo interview volume 3 la n y'a ye ça fait un jour maintenant tu vois i ye vidéo y'a daminɛ i nana ni vidéo y'a commencé mun na y'a commencé a bɛ ta pourquoi vidéo nana laban i b'a la pourquoi vidéo laban 90% i y'o bɛɛ kɛ ka i b'a wari tan ka i b'a wari clasher e sniper e tɛ maloya tu vois i fana b'i sigi i b'a fɔ i b'i jɔ i ka caméra nin kɔfɛ parce que mɔgɔw yɛrɛ ɲinɛna e kɔ yɛrɛ sniper e tile banna a mɛnna i b'a wari tɔgɔ tɛ fɔ yiri kelen kɔrɔ quoi ne b'i yɛrɛ dɔn quoi tu vois non i b'a la ko ouais ko i b'a wari c'est-à-dire a ko terroriste ninnu djihadiste ninnu n'olu minɛra olu ni ɲangata min ka kan ko i b'a wari cɛ non ko i b'a wari n'o ɲangata kelen de ka kan bi malarapu kɔnɔ a bɛ tan tɔ o tɛ manamanakan ye e da e bɛ se k'o fɔ wa bonya ni respect b'i wari kan a ɲɔgɔnna b'e kan wa o de kama ne ko ten tɔ n ko e ni i b'a wari tɔgɔ man ka fɔ yɔrɔ kelen na parce que n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na quoi ne bolo e kan ka i ɲɛsin gaspille ni fɛn ninnu de ma quoi parce que gaspille de la yɛrɛ yiri sanfɛ k'a juru tigɛ n'i ye quoi tu vois e b'a wari nin tɛ e man ka i ɲɛsin i b'a wari na mais o tɛ bala anw fana la parce que bibi in na trône bɛ i b'a wari de bolo trône bɛ sama de bolo trône bɛ n ka cɛ awɔ kanku musa de bolo donc ni mi ɲɛsin o ma i tɛna dɔn quoi parce que mɔgɔw ko ɲinɛ ne quoi maintenant avec la nouvelle génération donc vas-y mɔgɔw ɲinɛ ne quoi maintenant tu vois donc pour que i ka se ka dɔn tuguni mɔgɔw hakili ka jigin la tuguni quoi i bɛna ka i b'a wari de tan a bɛ tan tɔ wa i bɛ taa concert kɛ fɛn ma ye a bɛ tan e bɛ timi dilanja la e b'a dɔn wa e b'a ka kow dɔn wa ou bien n'a bɛna taa fɛn dɔ de di dɔ somɔgɔ ma a bɛ wele de k'a fɔ ko bɔ sniper ye donc n bɛna taa nin di nin somɔgɔ ma a ye mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ ni fɛnw dabila wa i bɛ t'i sigi k'a kɛ manamanakan ye ko waye a bɛ taa k'i yɛrɛ hinɛ don mɔgɔw la a bɛ ta forfait da ka gɛlɛ forfait jago tɛ forfait da ka gɛlɛya i tɛ concert kɛ i tɛ ko kunna i tɛ kunu kunna i t'a ju la nka cɛ i bɛ manamanakan fɔ ni fɛnw la dɔrɔmɛ kelen b'e kun wa e ni team dilandaw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn ma a tɛ se ka da ɲɔgɔn ma yɛrɛ c'est incomparable tu vois o de kama n bɛ fɛ k'a f'i ye vite fait la dɔrɔn quoi tu vois i b'a to aw ka manamanakanw na i b'a ka tourner ni fɛn ninnu la tu vois lafiya ni fɛn bɛɛ wala bilaye a dannen don tu vois non donc n y'a f'i ye cogo min na o kelen don a b'a ka manamanakan ni fɛnw na a kule mɔgɔ ni fɔ sniper ne ye mɔgɔ ye bibi in na e kan ka k'i ɲɛsin jɔnni ma i jɔn ko f'i ye o ye gaspille de parce que fo ka diɲɛ wuli e tɛ se ka percer tuguni quoi mali rapu in na quoi a banna baara wɛrɛ ɲɛɲini parce que mun na n ka cɛ fɛngɛ image maliyɛnw image min ta ka sigi la e yɛrɛ nana ni image mun yɛrɛ k'a min bila maliyɛnw ɲɛkɔrɔ tu vois o jo de b'i la mauvais image min b'i la gaspille y'i nɛgɛ ka mauvais image min bila e la sniper tu vois o mauvais image tant que o b'e la fo ka diɲɛ wuli n ka cɛ e tɛ se ka kɛ fɛn ye bilen mararapo la banni ni fɛn ninnu e kan k'i ɲɛsin gaspille de ma gaspille min layɛlɛ yiri sanfɛ k'o juru tigɛ n'i yɛrɛ i kan ka na n'o de mais non i tɛ ɲɛsin o ma i tɛ ɲɛsin Sidiki Jabate ma talibi ko tɛ non i b'i ta bɛɛ kɛ n ka cɛ i bɛ wari de tan i bɛ mun kelen pe kɛ la i bɛ jɔ ko 2000 d'e ma 2000 n ka cɛ i taara bɔ a ye fɛn bɛɛ ye 2000 ta ka d'i ma o ma fisa ni fu ye yan e bolo ko mun de don e bolo ko i bɛ taa i b'a fɛ yen nɔ ko i b'a ye ala minɛ ka 30 ni 20 ta k'a d'i ma tu vois ou 100 ou 1 million ta k'a d'i ma fa de b'e la tu es malade ou quoi enculé hein fa de b'e la 2000 dir'e ma i t'o minɛ ka taa so n'o de f'i ye i ka bɔ mɔgɔ kɔ i ka mɔgɔ fɛ mɔgɔya dabila tu vois i ka k'i yɛrɛ tɛ i ka rapu ni ka sɔngɔ hali i tɛ denmisɛnnin fitininw na bɛɛ bɛ ka percer k'i ka sɔn ni fɛnw da ka baara kɛ tu vois halisa aw de bɛ mɔgɔ ko mɔgɔya la
kata ɲɔgɔn fɛ kana ɲɔgɔn fɛ i b'a ye groupe ni fɛnw la e bɛ fɛ ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan dɛ mɔgɔw ka fara a tɛ fara o kan hali sini a b'a ka sira la a b'a ka wari sɔrɔ a b'a ka tournéw kɛ tu vois a t'a ka malien vie mun na quoi tu vois a ka vie lakasa ninnu a t'a la quoi walayi bilayi a t'a la i b'a wari ta a la a b'a ka tourné la a b'a ka fɛn bɛɛ kɛ a sago la tu vois parce que aw camanba de bɛ bi aw kunkolo i b'aw bɛ kɛ min a ma k'o ye tu vois hali a bɛ ka contrat ni fɛn minnu sɔrɔ an b'a bɛɛ kalama a bɛɛ dilen don aw la aw taara nin ko ninnu sababu dayɛlɛ i b'a ye cogo o cogo aw t'a dɔn quoi tu vois ce que je veux dire donc o kelen don Sniper i b'a tɔgɔ bɛ forum na e tɔgɔ tɛ foyi bilayi Mali rap in tɛ a bɛ Sama de bolo a bɛ Kanku Musa de bolo anw de y'a verrouillé fan bɛɛ fɛ awɔ kana siga yɛrɛ donc sani i b'a t'i jaabi a t'i jaabi a t'i jaabi a t'i non 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 a ɲɛ b'i la hali mun tɛ e ye hali ka patron n'o y'a kɛ n ka cɛ c'est comme ça tu vois sani ka se gladiateur ma anw de bɛ fɔlɔ n ka cɛ anw de bɛ da la fɔlɔ an de bɛ baraji da i ɲɛ n ka cɛ wa i tɛ tɛmɛ an de b'i bila i place la Sama tɛ kuma i fɛ fo ka diɲɛ wuli parce que gladiateur bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ quoi i ka mana la k'a kun tɛmɛ ka bɔ gladiateur i b'a la ko i ni i b'a tɛ ɲɔgɔn na ni gladiateur bɛ ɲɔgɔn na en plus i bɛ t'i sigi k'a kɛ a b'a se ka mɔgɔw kin k'u fiyɛ ka don mɔgɔ ka bɔ ni mɔgɔw ye quoi tu vois e filɛ ka vidéo mun kɛ e bolo ko fa de bɛ hadamadenw na i bɛ ka mɔgɔw tan après i bɛ tila ka segin ka tuguni k'a k'i n'a fɔ e bɛ ka se ka tiɲɛ de fɔ e de ye tiɲɛ fɔlɔ e bɛ tiɲɛ dɔn wa ka mɔgɔw kin k'u fiyɛ après i b'a se i bɛ kumaw dabiri cogo sugu dɔw la quoi non a tɛ marcher non 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 o tɛ marcher yan Sniper i ka misɛnfɛn bɛɛ wala bilayi donc i bila i place la i ko faneni t'a la baneni t'a la an yɛrɛ an t'o souhaiter quoi tu vois donc i ɲɛsin gaspille ma i k'i ɲɛsin mɔgɔ tɔw ma i b'a to yen n'i ma i b'a to yen n ka cɛ i t'a ɲagama ye tu vois ce que je veux dire donc o de don i ko i tɛna janya ko forfait ni fɛnw sɔngɔ ka gɛlɛn o kelen don tu vois sinon i ko ala kɛlɛ tɛ yan ala kɛlɛ ni ala bɛ e kelen de kama walima ala bɛ an bɛɛ de kama nka cɛ fana b'o fɔ mɔgɔw ye a dan n'o fɛn bɛɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo